I tell you so up to now, semua punya elite SPD semua dari inner leg punya, except Jinglong. Singapore punya inner leg, tak ada orang tolong punya. I think Jinong also could be inner leg lah, maybe because No, Jinglong is in the power. but That time we share. I don't see I don't see the power is very power lah. I don't see any builder. The most power is yourself, you know. It's not Yes. up like. In fact, like last time saya punya in fact saya ialah smaller leg bagi upline saya, Christine. Tapi kerana saya follow anak 42, sekarang saya biggest leg dari Christine. Okay, so don't focus in upline how many they put. Saya tak peduli punya. Saya hanya peduli how I make money. More important is berapa you boleh dapat every week. Yeah. So I set my goal like that lah. Pak Fahri, maybe I can let you know my goal. My first year goal is every week, all right, like about 300 to 500 US dollar dulu. My goal lah. Less than 3 figure lah. 3 angka US dollar lah. So bila tahun pertama, bila ada promosi, ada 4 angka lah. Sometimes ada 600 lah. Sometimes ada 300, sometimes ada 500. So it's like, you know, but it's almost like that lah. So ever since I explore Indonesia market thanks to Novelia, but of course before Novelia saya pun sudah 4 angka. But sekarang saya lebih consistent 4 angka. So this is my second year punya goal lah. Goal saya sama. So my third year is 5 angka. I thinking, wah, boleh tak? 1 minggu 5 angka. Okay, Boleh, that is my goal lah. I'm still thinking how to achieve that. boleh. Okay, with the new plan, maybe boleh lah. So I juga ada goal, but like for example, you want to have, I just now I listen, like you want to have 60,000 US dollar per month, can, but you must set when you achieve it. When you achieve it, and you have to calculate that based on what structure, because 16,000 cannot be based on PIB cannot based on PIB You jual satu 75 ringgit, 70 US dollar you have to sell a lot to get the 75 US dollar, betul tak? So bila you set itu goal, you mesti tahu, you mesti jadi senior director dulu. At least you must be executive director with dengan 4 senior director. Okay? Yes, you memang sangat close to like I think close to 4 figure per week should be able to achieve that with 4 senior director in your structure. So you must be ED executive director. But this is based on old plan. Plan lama. Okay, tapi plan baru tak sama. Oke, tadi Ronald untuk dapat 10%, 10% gitu kan, 10.000 itu berarti nanti omset ya, 10.000 itu omset, $10.000 atau Point. Itu BV, business volume. Oh, business volume. Business volume 10.000 left, 10.000 right. 10.000 BV right, 10.000 left, 10%. 10% on one side bukan 2 side. On one side saja. Jadi yang you tak akan ngam 10.000 bah. Okay. Mungkin 12.000, 10.000. So dia kena pair. Okay. So dia angkat 10.000 dengan 10.000 pair, balance 2.000 carry forward. So itu 10.000 pair you dapat 10%. 10% on 10.000. So you kena ada 2 side 10.000 boleh dapat 10% on 10.000, which is 1,000. Itu on binary. Okay, itu boleh kira senang. Tapi lepas itu you ada lagi yang sebelum binary you ada 3 level matching bonus.
Itu bukan matching, itu panggil level earning bonus. Okay, lepas belakang you ada six generation mentor bonus. Nah, yang itu kena pakai masa panjang sikit lah sebab you kena build leaders itu. I have shared the 642 with you. Maybe Ronald can elaborate more lah. In fact, we follow this plan, action plan untuk mulakan bisnes ini. Kalau dah income yang lebih stabil lah. Ya. So saya hanya bodoh-bodoh ikut saja. Kerana Ronald dia memang 3 tahun dia sampai tahap itu US dollar 20,000 satu bulan. Itu yang saya mau. So oleh itu saya hanya saya tak payah mencipta itu strategi yang baru, apa plan yang baru, tak payah. Saya hanya ikut saja. Kerana dia pun sudah capai mah. Saya hanya ikutlah. Ya. Tapi yang penting ialah 20,000 macam mana dapat yang penting ialah mesti jadi presidential director. Okay? SPD, Senior Presidential Director. Ini old plan When new plan come, I will talk. But new plan baru you untung lebih banyak untuk 3 bulan pertama. Okay, so saya tengok bila plan baru masuk, dia bagi untuk agresif orang dia lebih sangat suka. Kerana dia banyak duit. Dia memang banyak duit. Okay, ya. So tapi sekarang you jangan handbrake lah. You just follow the 642 dulu. Okay? Okay. So bila so you tengok apa yang kamu nak buat ialah build 4 executive director. 4 executive director maknanya 4 orang yang complete at least satu round 642. At least satu round. So bila saya fokus orang nak buat 642. Buat ini plan orang yang lebih sudi untuk buat itu. Kalau orang dia tak ada intention to do dia nak jual barang okay lah, you just jual lah. Because X39 dia ada satu sifat yang sangat baik kerana produk ini sangat dia boleh cakap lah. Boleh cakap. Okay, they can tell, people can feel. Ya, so ini pertama. So how to build this 642? Yang pertama, enroll advance pack. Don't sell core pack. Core pack normally how, like saya ada satu, normally ada satu downline cucing, betul? Normally Yes, cucing. Initially baru-baru dia jual core pack. Lepas dia tanya saya, macam mana jual advance pack? Saya cakap, satu secret. Jangan cakap core pack. You don't bring it out because the market is big. The market is how we sell them. Kami decide, not they decide. Betul tak, Pak Pari? We decide. So I just tell them, you don't let them know there's a core pack. You just let them know there's an advanced pack. Okay, so until dia cakap budget issue lah. I mean, if bila you buat closing you mesti tanya, what is your budget? Is there a budget issue? Kalau dia memang ada budget issue, okay, baru start core pack lah. That's how we do it lah. So that's why bila cucing dia itu hanya ikut saja. Dia memang close 5 advance No. Closing 9 advance 1 call. 8 advance 1 call. Ya, betul. Seminggu di Lampung closing 9 paket, 8 advance, 1 core. Komisi dia seminggu itu $800. Okay, so ini yang penting lah advance. Untuk orang yang buat bisnes mengapa advance kerana
dia ada rolling stock. Rolling stock. 3 bulan rolling, 1 bulan you pakai sendiri. Kerana advance ada 4 bulan mah, boleh pakai. Betul tak? Betul ah? Ya. So yang penting ialah dalam 3 bulan pertama, you mesti sponsor 18 orang. Mesti sponsor 18 orang. Saya fikir yang bulan pertama saya pun sudah sponsor berapa lah. Saya fikir 10 lah. Saya pun sudah lupa lah. Saya fikir lebih 10 lah. Lebih kurang 10 lah. Must be sponsor a lot. First 3 months, a lot. Keep sponsoring lah. You don't care lah. Okay. So once you have 18, so every month tiap-tiap bulan you mesti sponsor 6 orang lah. You must set a goal for yourself lah. Okay. So yang pertama, how we do placement yang pertama ialah 3 left, 3 right. 3 left, 3 right. Because why kerana I don't care whether it's binary plan atau uni-level plan, I don't care. The most important, you must balance. Betul tak? Seimbang. Okay? You tak peduli atas ada bagi orang atau tidak. You tak peduli. You must be seimbang. 3 left, 3 right. Kerana mengapa? Kerana you tak tahu siapa nak buat. Siapa nak ikut kamu. So bila for example sekarang saya kanan sangat besar mah. So sekarang saya lebih fokus kiri lah. Okay, saya fokus kiri lah. Kerana baru bila start mula-mula saya memang tak tahu siapa buat. So oleh itu di kanan saya ada 3 senior director tau. Tapi saya sponsor tak banyak orang, tapi banyak senior director. Saya pun tak tahu mengapa. So lepas itu, saya fokus itu kiri. So yang mula-mula saya advise you just put 3 left, 3 right first. Until you find a builder yang ikut buat 642. Okay, because saya nak 2 orang left, 2 orang right. Masih ingat So when you 3 left, 3 right, you untung $500 and 50 come from binary commission. Okay ini boleh ini plan lama. Okay, when plan baru, when I come, I will talk about plan baru to you. Okay, on the stage. Yeah. So yang second phase, bulan kedua. When is the new plan gonna start it? 27. 27 what? This This month. month. This month? Oh. So very soon. There will be a blackout of 12 to 48 hours. The system, that means you cannot, there's nothing when they change. And the closing will not be, it will be 1 hour earlier. 1 hour earlier. Our closing used to be Indonesian time 12 o'clock, 12 noon, Monday. So it will be 11. Very excited I tell you. And semua itu akan jadi rupiah. Bila charge next time you boleh pakai you punya credit card sudah. Because it start charging rupiah. No more US dollar charging. They're going to convert to local currency. Yeah, it's better. They Better. fix. Better. Us, No need to set up lah, withdraw lah. Tak payah. All automatic transfer. yes. This is much more better because now you use iPortal. We have you already. I have the downline there. We waited 5 years lah, Novelia. Yeah. Okay. 5 tahun mereka di Malaysia baru kondisinya langsung transfer. Katanya dulu juga seperti kita. Kita mau di iPortal dulu, mau prosedur ini withdrawal dulu gitu ya. Dulu punya wallet lah, lagi dahsyat. Satu transfer 20 USD dia charge. Dulu. Crazy. Bukan IP out, lain punya company. Lagi crazy. Okay, I think you at a very good timing Indonesia market Memang best timing
First thing, yeah, changing into. I think when I come to Norway, I think also best timing lah. Everything is so best. Pertama, new plan coming soon. You know I mean this month 27. Second thing is they changed to rupiah. Wow, I tell you, everything to you. Okay? So, but I tell you, whether is plan baru atau plan lama, apa yang saya nak still 642. Second month 4 manager. Out of your 12 sign up you tengok siapa yang pakai sangat baik, ada good testimonial, atau orang yang sangat dahaga, dia sangat desire nak buat business. I mean high desire lah. Wow, they want to, they want to really make it here. So we look for 4 people like that. So we share plan we talk about plan. So I will ask them to complete the 642. You get my point. So out of 12 orang, you cari orang. So semua orang hanya follow plan. One plan. It's 642. Don't explain plan especially new plan I tell you so complicated Jangan explain plan. Okay, let Ronald do it. You don't do it yourself. You just explain 642. After you achieve this, you get this. After you achieve this, you get this. That's all. Betul tak? Plan terlalu I don't. It's not everybody can explain the plan Okay, so you just have to talk about anak dua. So when you come to third month bulan yang ketiga, you dari 4 manager sana, you cari 2 director. You cari 2 director yang dia lebih serious about business. Okay, so all this you make up is 7,000 ringgit. But I tell you, when new plan come berapa increase by following 642. Ronald, berapa different new Banyak plan with old plan a lot of different Yesterday I checked, wow, a lot banyak different lah. Wait let me check. I think the third month on new plan third month I think is 15,000. Third month alone Okay, in ringgit, dalam ringgit the old one total 390 days 13,000 ringgit. New plan 28,000 ringgit. Per month. No. No, the all total 3 together. months 3 months. No, When Oh. after lepas you buat 642. 642 lah. If you follow 642, all the 3 months add together. Okay. Existing plan 13,000 ringgit. New plan 28,500 ringgit. Arti, Wah, double Oh, arti, double. ya artinya 3 bulan tuh bisa dapat total 100 juta. Okay, Double. John and Ronald, since Indonesia still new, ya kan? Well, at least we are still new with the product, especially, and also with the system, right? Anyway, do you have any advice or ways, maybe like cheating ways, Huh? how to start? No, like how to start? How you start first? Like, did you give a trial product first, or you just right away talking about business? Oh, You know, approach. You talk about Yeah, approach. yeah. How do we approach Talk for the people. beginning? In the Of beginning, since course, Indonesia, I don't know, like in my environment, they don't know about dispatch, right? correct. Okay. So I have to educate them first with the products, right? Correct. But I'm myself and the team in this Zoom meeting, actually, we were all the system builder. We're the system person. So we do aware about the 642. We do, and we want that, of course. But since the product is still new, at least in my environment, so do you have any advice or anything that we can do? Make it easier to get a lot of money from this company? A lot of money. Yes. Okay. Hey, Novelia got a very good approach, Okay. especially for if you want to talk to networker who is already doing MLM or have been done.
Novila start with, oh, I got new project. Okay. That one is direct Bu approach. Novilia kayaknya perlu sharing ke timnya. Novila, you share your. No, her approach is for people straightforward, people who are networker. Yeah. If you got networker, you go get the networker first. Yeah. But Novila approach best. New Okay. project. So any other like with the product, Product approach, how do we introduce the products like the Okay. optimal way? If it is not a networker, okay, and you want to test whether the person is interested or not, okay, it's always using the curiosity method. Okay, he must be curious to find out. So we have got one method called the 3P, PPP, 3P. Okay, so this is how we do it. First, you patch one and a place whereby people can see. Okay. Okay, now if the person asks you, apa ini ya? What is this? You know, if the person starts asking you, what is this? You don't answer. You ask back this question. You tanya balik. Do you know what is stem cell? Have you heard of stem cell? Something like that. Okay, first question. Okay, you tahu apa stem cell? Okay, you ask. Then you let the person talk. Because there are people who knows. True. There are people who know a little. There are people who don't know. So people who know, you don't have to explain. People know a little bit, at least you know that they have got some knowledge. Yeah. There will be people who doesn't know. Then doesn't know, you got to explain a bit. Just a bit. Macam mana explain? Oh, kita punya badan, every cell is stem cell the day when we are born. Okay. Then as we grow to age 30, 50% active. Age 60, 5% active. Okay. So now they know that as you grow older, it becomes less and less active lah. Then you explain what stem cell can do. You know, stem cell actually can heal our body. You know, dulu when you are muda, you know, you fall down, you get a cut, you know, it can heal by itself. How come now cannot? Then roughly they understand lah. Yeah. And then you can explain I don't know, Indonesia got not Malaysia, we got one former prime minister, age 100 now. Dia selalu pergi Switzerland mah. So you talk a little bit if they don't know. If they know, then no need to talk. Okay. Then if the person start explaining about what he knows, if the person don't know, you explain a little bit. After that, then you tell him, okay, you ask him again, have you heard of the latest stem cell technology? Kalau dia explain, oh, I know what is stem cell, you know, blah, blah, blah. Then you ask him, have you heard about the latest stem cell technology? Then you say, this is the latest. He will be curious. Okay. How does this work? Then you already got a prospect. Then whenever, that's why it's important for you to know a little bit how to explain the technology. If you don't know, then you've got to invite him to an event, to a Zoom, or to a presentation, or to, you know, something to get him exposed. So the second P is called, the first P is called pique, P-I-Q-U-E. You pique his interest. Oh. So the second P is to show him a preview about the product, about the technology. It can be you explaining, okay? Or you lead him to an event or an online, you know, event, or, you know, you show him something like that lah. Like we got a landing page website lah. John also got one lah. So you can direct him to a landing page. Can we have that address? Can I think you can have his version or my version, so can, no problem. We can. I think Novila has. Oh. No, what? But I need to Novila, upgrade you because orang ada pakai itu nggak? some of my video is Okay. not available in Indonesia yet. I try to fix that one, especially before the new plan. But you boleh pakai Novila punya OPP, dia ada satu PDF file. I think Novila can send out the PDF file lah. I think and selain daripada itu passionbelief.com Yes. boleh buat. Correct. Tapi yang penting ialah kami mesti start recording you punya testimonial, product testimonial dari Indonesia market juga.
you start to record Zoom, then you cut it out and taruh di dalam itu passionbelief.com now is in Malay and tak ada Indonesia version, Yeah. English and Yeah. Chinese saja. Kalau you So, ada orang need to improve. yang very good in IT, okay, you can create your own. Page. You know, Well, in Indonesia, that easy. Everybody can use and say share. So after the preview, the third P is partnership. So if you can do this, if you meet a friend, straight away you can do all the three things. He asks you what is it, then you ask him back, then you ask him. If the person wants to know more, you check out. Are you free or not? Okay, you ask him, are you free or not? If the person is free, if you ask how long it take, normally I will say half an hour. Because you cannot say too long. You say too long, he won't be free. You say half an hour. But if he is really interested, you talk for 2 hours, he won't leave. So you asked him, normally I will take him to a coffee shop or whatsoever, a cafe, sit down, explain, blah, blah, blah. Then if he is interested, you think this business can do or not? Normally we show him the chart and all those things. This company is flying, If you think that this one got opportunity, why don't you be partnership? Straight away you can sign him up already. okay, so do we need the PowerPoint to do so? I mean, after we do I the don't know, up to you. If you need PowerPoint, then you got to carry a laptop every now and then. okay. You know what I mean? Right. Or Like do we need you can videos or anything that we can show to the actually you can create on. Like say John have created his own thing. Booklet, I print it out. You can print out. Maybe we can switch to Bahasa Indonesia. I think that some of the people not understand. Yes, you also can print with things like that. You can just flip easy. Sebab macam in Malaysia, sometimes you straight away take out the computer. is that like a book? People Like a flip think chart? this one another money Oh, it's game a or what? book. Yeah. That's what I'm talking about. Or that. So that's why we don't want, So that's why we John created. I also created. Man cannot see. Indonesia ada satu dari Novadia. I think Indonesia printing pun tak mahal lah. Saya fikir you boleh printing untuk for your team. Saya tak suka laptop tau. Saya tak suka. Can I get the soft copy of yours? Oke, gini, Mbak Donna. Novadia ada. Sebenarnya setiap Senin kita itu ada buat online Zoom untuk mengajak orang ke bisnis. Setiap Senin itu hari ini. Oh, boleh kita dapat jadwalnya, Bu Novel? Ya, aku ada info ke Pak Ferry sebenarnya. Jadi kalau kita jadwal Senin itu adalah untuk kita ngajak prospek. Tujuannya. Nah, jadi kadang pembicaraan saya, kadang pembicara Cucing. Jadi kedepannya ya kita harap lebih banyak pembicaranya ya. Nah, sekarang yang hari ini nanti aku bakalan pakai slide itu. Coba Mbak Donna lihat, kalau oke, nanti aku kirim soft copy-nya, tinggal di print aja. Tinggal aja jadi ini. Ya, tinggal di print aja jadi buku. Mau pakai flip chart lah atau apa, terserah gitu kan. Yang penting di print. Nah, kemudian baru setelah itu udah di print, nah kita mau pakai. Nah, hari Kamis tujuannya adalah sebenarnya untuk leaders gathering Kamis. Kita nggak prospek lagi, tapi lebih ke pembahasan kepada masing-masing leader tuh. Kita ada cerita sukses closingnya seperti apa. Contohnya, gimana sih Cucing bisa closing seminggu di Lampung dengan gini. Apa yang menjadi kelebihannya apa? Nah, kita saling belajar satu sama lain. Leader sharing lah ya. Ya, lebih ke sharing kalau yang Kamis kan. Nah, jadi makanya kita rencana seperti itu. Tapi kan Kamis ini Mr. Ronald kan ada untuk yang itu plan. Kemungkinan kita akan shift-nya ke sana atau kita ganti jamnya untuk sharingnya kita lebih malam atau gimana gitu loh. Kita nanti hari ini aku baru tahu kan Ronald akan buat di Kamis untuk plan baru. Nanti kita akan diskusi further gitu loh. Ya. Seperti itu. Boleh. Iya. Itu pasti akan sangat membantu sih kalau memang ada kayak materi yang bisa di print out. Jadi kita nggak harus selalu bawa laptop. Bener kata John, agak males ya bawa laptop kemana-mana. Ya,
Terus Yes, yes. kalau tentang produknya sendiri, necessarily nggak kalau kita trial, give a patch. Saya ada bagi. Biasanya saya buat demo loh. Macam Noveda, hari ni you tengok Noveda macam mana buat itu demo. Bila dia sakit, ada sakit tak? Okay, good. You ada sakit. Oh, then you tampar. Then you cuba, you buat demo lah. You buat demo yang properly. Give them confidence. Tapi I will tell them, yang penting ialah X39. Tapi X39 akan properly menyembuhkan itu pemulihan baik-baik lah. Yang sempurna punya, you mesti pakai X39 untuk 4 sampai 6 bulan. Nah, mungkin mengenai ini kan kita ke Jogja. Jadi sebenarnya untuk awal aku di bisnis ini aku di Nuskin 20 tahun. Ya. Untuk Nuskin aku tahu gimana trigger point apapun aku ngerti. Pada saat ngomong live wave, aku blur. So aku juga udah 20 tahun ya di bidang network gitu. Tapi hari ini pada saat John waktu ngomong ke aku bilang, John, lu harus datang ke Jakarta. Aku akan ke Jakarta. Kamu tunjukin caramu gimana prospek. Karena aku nggak ada feel-nya. Aku nggak ngerti gimana mulainya. Nah akhirnya John datang dan dia tunjukin aku caranya gitu kan. Terus aku banyak diskusi sama dia, itu bulan 7. Tapi aku udah tahu, aku masih nggak terlalu pede juga gitu loh. Karena mungkin kebiasaan profesional ya. Karena kalau nggak pede, nggak mau ngomong dulu gitu loh. Nah akhirnya bulan 8, aku ikut acaranya Live Wave, tanggal 16 Hotel Sultan, dan Ronald jadi pembicara waktu itu. Ya, jadi di Indonesia dia diundang jadi pembicara, dan ketemulah aku dengan para upline. Nah, di sana aku banyak tukar pikiran dengan mereka, banyak ngerti kenapa bisa Ronald ini adalah multi level dia yang ke the 4 or the 5 ah. This is the 4 or the 5 MLM that you join. 5. Kelima. Jadi adalah MLM kelima dia dan memberi join lebih tapi yang actively buat nombor 5. Ya, yang membuat aku tuh gini. Mereka upline ini memberikan aku harapan karena bagi aku ya, hal yang membuat aku tuh melihat, nah waktu itu ya apa yang menjadi trigger point aku. John udah ketemu aku nih, ya John ketemu aku dan John follow aku tuh sejak bulan 3 loh. John prospek aku tuh bulan 3. Tapi aku sibuk banget, aku kan ada Nuskin juga, ada Kowe juga ya. Nah, Nuskin aku nggak terlalu ngedrive tim lagi, aku hanya serve my customer, serve my leader. Tapi aku nggak ngedrive tim lagi, aku nggak ciptakan leader lagi. Nah, jadi John tahu hal ini. John tadi aku bilang, John, I'm very busy. Aku bilang, aku sangat sibuk banget, John. Aku sibuk banget. Dia kirim apapun YouTube ke aku nggak lihat, nggak keburu. Karena itu adalah masa kualifikasi aku menuju ke HM-nya Kowe di bulan 5. Nah, bulan 4 dia cari aku lagi. Novel, lu ada ke Jakarta nggak? Enggak. Karena aku nggak prioritas. Kenapa? Karena aku masih sibuk dibangun. Karena tim aku udah momentum. Tim aku udah banyak sekali orang, aku nggak berani untuk shifting prioritasku. Nah, bulan 4 aku nggak pergi. Dia bilang, kamu ada teman nggak? Nah, dia pancing aku tuh. John mancing aku dengan pancingan dia ya. Dia bilang, aku ada titip barang ke kamu. Bisa nggak temanmu datang ketemu Ronald ya? Nanti temanmu yang kirim ke Medan kasih kamu. Aku carilah Pak Sudiman. Dia adalah seorang oportunis, pedagang, pengusaha, dan juga dia di MLM-nya He and Me, Canai, perusahaan Canai. Nah, kemudian aku bilang, kok ini ada teman aku, prospek aku nih, aku bilang, aku belum ngerti nih ya. Nah, kamu pergi dulu ya, sekalian ambil barang sama aku, kamu cari tahu, nanti kita diskusi. Oke? Nah, pergilah dia ketemu Ronald. Ketemu Ronald itu pembukaannya Live Wave Indonesia di Alam Sutra. Pergilah di sana, setelah itu dia terus gini, si Ronald telepon John, ini Sudiman mau beli. John telepon aku, Nov, Sudiman mau beli. Hah? Kok udah beli? Ngerti nggak? Itu ceritanya gitu loh. Aku belum siap sebenarnya waktu itu. Nah, udah beli, kamu jadi upline. Aku nggak siap loh, John. I'm not ready. I said I'm not ready. Aku lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Terus ya udah, aku join jadi upline. Sudiman beli untuk mamanya. Aku bilang, kok lu sudah beli? Iya, aku lihat barangnya bagus. Aku mau beli untuk mamaku katanya. Oh gitu ya. Ya udah. Nanti kita diskusi ya. Terus karena dia sibuk, aku sibuk, kita juga nggak diskusi. Bulan 4 off. 5, 6, 7.
Ya kita off. Bulan 7, aku bilang bulan 7 itu aku istilahnya upline aku yang di Kowei gitu ya, pengen tahu tentang LiveWave. Tapi aku nggak sengaja prospek. Aku bukan sengaja mau prospek dia. Aku cuma ngobrol aja. Aku bilang, karena dia minta aku, Bu, Nuskinya jangan lepas ya. Karena Kowei uangnya memang besar, dia bilang, tapi dia bilang perusahaannya bukan partner yang cukup bagus. Terus uangnya gede, memang 1000% income kita. Yes. Oke, jadi Bu, Nuskinya jangan lepas. Terus aku spontan aja, aku ngomong ke dia, Pak, kalau aku drive MLM, mungkin nggak dinuskin lagi. Aku akan drive perusahaan baru. Tapi mungkin tahun depan. Nah, waktu itu kenapa aku ngomong gitu? Karena rencanaku tahun depan baru mulai LiveWave. Karena aku belum ada waktu untuk cari tahu lah istilahnya kan. Aku stabilkan dulu posisi aku di Kowei. Tiba-tiba dia cerita ke aku, dia apa Bu namanya? LiveWave. Rupanya dia cari tahu. Dia cari tahu di Google, dia cari tahu semuanya, dan dia ngomong, Bu, aku boleh nggak Zoom dengan upline? Oh, aku ngomong, John, my upline at Kowei want to know about LiveWave. Terus John gini, hah? John juga, hah? Ya, oke. Ya, akhirnya Zoom lah dengan John, dan malamnya dia langsung ngomong, Bu Novel, aku mau join LiveWave. Gimana caranya? Kasih petunjuk. John. Oh, hanya begitu. Nah, aku berpikir dia sebagai upline aku di Kowei ya mungkin ya income-nya 200 juta ya per bulan. Jadi aku mikir dia mungkin hanya make-make lah ya, nggak ekspektasi banyak. Nah, aku bilang, Pak, nanti aku seminggu lagi ke Jakarta. Kita ketemu aja langsung di kantornya LiveWave ya. Aku pergilah ke sana, terus aku ngomong, John, can you come or not to Jakarta? Karena aku I don't know how to do. Terus datang aku udah punya downline, aku nggak ngerti apa-apa kan nggak bener gitu ya. Nah akhirnya John datang ya, John demo. Nah waktu itu datang John belum nyampe, dia masih on the way dari airport. Atasan aku ini sudah ajak prospek di kantor LiveWave. Loh, aku bingung. Kok dia udah bawa prospek? Berarti kan dia mau kerjain gitu loh. Nah aku juga satu sisi happy, satu sisi aku gregetan. Kenapa? Aduh, aku mau banyak tahu nih tentang live kalau nggak gimana ya, jadi upline nggak ngerti kan sangat tidak bertanggung jawab gitu. Nah aku bilang, John, you must come early ya. Oke, John datang, dia demo tuh, John demo. Jadi ada satu bapak namanya Pak Boni, ada yang sakit tak? Terus dia Pak Boni, aku sini ada nih di belakangku sakit. Terus aku lihat John, nah di sana aku cuma jadi apa, lihat aja yang lihat gitu. John patch pakai ion di belakangnya, di belakang leher. Oke, sebelum dia nempel, John ngomong ke dia gini, Bapak ingat ya sakitnya seperti ini rasanya. Ya, oke. Terus John nempel, suruh dia minum air. You must drink water, minum air. Minumlah dia, minum 1 gelas air, kemudian udah minum air kan, hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 10 detik. Terus coba Bapak rasain. Terus bapaknya gini, it's gone. Hilang loh katanya. Aku di sana lihat sambil bingung. Kok hilang? Aku coba lihat, kok hilang ya? Karena kan aku nggak pernah di produk yang seperti gini ya. Jadi aku cukup oke. Terus aku bentar Pak, aku videoin ya Pak. Aku ada videonya, nanti aku kirim. Dia bilang, iya hilang loh. Terus ada satu Pak Andri bilang, skenario nggak ini? Dia ngomong, skenario nggak ini? Itu pertama, oke? Terus ada lagi yang Pak Andri. Pak Andrinya itu ada tremor, tangannya memang tremor. Terus kita udah nempel. Pak Andrinya bilang, Pak Andri nggak ngomong dia punya tremor. Nah, waktu udah mau pulang gini, coba John, kamu ambil kertas itu ke aku. Kertasnya taruh di atas tangannya, ya. Terus dia bilang, oh ya, bekerja katanya. John nanya, bekerja apa? Tremor aku nggak begitu tremor katanya. Oh, terus John juga surprise. Oh, oke. John juga surprise, bilang tremornya nggak gitu tremor. Nah, akhirnya waktu itu pulang toh. Nah, ada lagi Pak Joko. Pak Joko 58 tahun, punya prostat, punya darah tinggi, dia pakai hearing aid. 58 tahun. Dia udah pakai. Besoknya kita masih ketemu karena si Pak Jokonya masih mau ajak prospek. Pak Joko, gimana semalam pakai? Aku biasa pipis 4 kali malamnya, ini cuma tinggal 2 kali. Serius Pak Joko. Jadi berkali-kali aku diberikan testimonial seperti ini. Gimana Mbak Dona? Kita gimana perasaannya? Ya. Bisa seperti itu ya. Nah, terus waktu itu aku malamnya dating sama John, you must tell me how is the marketing plan. Marketing plan aku bingung.
Karena aku biasa di sistem matahari, gak ngerti binary, makin ngomong makin bingung. Ya, nah itulah aku bilang kebingungan itu gak boleh ada, karena makin bingung kita jadi gak tahu mau gimana ya. Nah, prospekan pertama aku adalah customer Nuskin aku yang memang punya diabetes udah 10-an tahun. Waktu aku ngomong ke dia, aku pinjam John dulu. John, lu ngomong nah sama customer video call itu. Terus customer bilang, boleh Novel, nanti kamu pulang Medan ambil 1 set ke aku. Wah, closing, oke. Aku tapi pakai bantuan John kan, aku belum bisa closing gitu loh. Nah, pulang ke Medan aku nyoba. Aku coba dia jadi mulai coba closing lah, gampang toh. Gitu ya di pikiranku ya, is easy gitu loh, nggak susah. Nah, sebab pikiran kita tuh penting nggak? Yes, pikiran tuh penting. Nah, cara aku tadi kata Ronald ya, aku kalau hari ini ketemu networker, teman aku yang memang udah networker, aku tahu. Aku cuma ngomong ke dia, si Cucing adalah cross line aku di Nuskin. Kita sama-sama bekerja keras. Kita adalah wanita tangguh yang bisa ke kota-kota gitu loh, sendiri bisa ke kota-kota gitu ya. Nah, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Passive income kita ada, tapi nggak gede. Yang kita ekspektasi tidak seperti itu. Akhirnya aku nanya, Ci, lu masih terbuka nggak sih sama passive income? Dia bilang, Nov, jujur aku itu nggak percaya sama passive income. Cuma aku tahu passive income kalau paling cepat tuh hanya di MLM, Nov. Cuman aku belum ketemu, Ci. Aku udah ketemu perusahaan yang selevel dengan Nuskin. Mungkin ini bisa lebih besar, ya. Momentumnya lagi tinggi banget, juara satu, momentum rank nomor 1, dan terpenting bukan suplemen, bukan skincare. Oh, apa? Tes, Ci. Nah, gara-gara itu dia datang ketemu aku. Dan dia datanglah pada satu Ronald belum pulang, dia datanglah ke kantor, dan besoknya aku pulang. Ronald mereka udah mau pulang dalam 1 jam itu, mereka udah mau ke airport. Aku besoknya pulang ke Medan. Nah, itulah terjadi pada saat itu, bulan 8 tanggal 17. Itu starting point aku mulai Kemerdekaan ya. Ya, aku bulan tanggal 17 aku mulai jalan, aku mulai antusias dan lain-lain ya. Nah, mulai dari saat itu aku coba di rumah, aku coba di Medan dengan caraku. Ya, jadi salah satu adalah orang network, aku langsung ngomong to the point, aku gak suka bertele-tele. Karena sama dengan aku di Kowe juga sama, aku gak bertele-tele, aku cuma langsung ngomong, lu terbuka sama peluang gak gitu loh. Karena banyak sekali orang di luar sana sekarang ini, apalagi pada saat COVID, banyak orang di scam, banyak orang dibohongin orang. Kita kalau pakai cara yang bertele-tele dulu, hai apa kabar ini itu, aku cuma basa-basi aja, apa kabar, gimana kabarnya, tumben lu telepon aku. Ya, memang aku ada tujuan telepon kamu. Tujuannya apa? Aku ada peluang. Dan aku waktu ngomong live wave, aku cuma ngomong gitu. Aku cuma ngomong, lu tahu Samsel nggak? Mahal nggak? Mahal toh? Ratusan juta toh? Oke. Kalau aku ngomong, ada satu project besar. Ya, ada satu project besar, harga dia adalah stem cell, tapi teknologi terbaru, nggak perlu suntik, nggak perlu makan. Ya, tapi lu hanya, dan budgetnya itu di bawah 10 juta. Menurut kamu, di Indonesia ini marketnya gede nggak? Ya besar. Orang bisa muda kembali, organ dalamnya bisa muda 8,5 tahun dalam waktu 6 bulan. Menurut lu, di bawah 10 juta marketnya gede nggak? Gede. Yang ratusan juta aja orang mau, gue bilang. Betul nggak? Yuk kita ketemu. Ini proyek besar. Tapi tiap-tiap orang pun ada satu timing. But that's why initially we keep on sponsoring dulu lah. So you mesti cari timing lah. Ya, jadi so you like you tak tahu macam mana buat like me I have satu new manager baru saja kerana dia lepas tampal, dia punya kaki pun sudah sembuh, sudah pulih. Itu kaki ada 10 tahun punya problem masalah. Terus pulih. Sangat happy. Dia jadi manager. Dan dia buat apa? Dia tampal close. Dia hanya call. Dia cakap saja. Dia close already. Kerana dia terlalu excited. Jadi sebenarnya kalau aku lihat, aku lebih kurang 2 bulan ya di Live Wave ya. Ada 2 pendekatan. Jadi satu adalah pendekatan dari customer, untuk mereka sebagai customer bukan networker, satu yang networker. Nah, kalau yang networker, aku langsung to the point aja sama mereka. Ini project besar, ya aku bilang satu perusahaan, jika dia ada perusahaan besar, dan sudah lama, udah lebih dari 10 tahun di luar sana, dan barusan masuk ke Indonesia, lu harus perhatiin.
Karena lu 10 tahun tunggu perusahaan seperti ini, belum tentu ada. Belum tentu ketemu dengan perusahaan yang segede ini dan masuk ke Indonesia yang ada istilahnya produknya unik, yang demandnya gede. Aku bilang lu belum tentu bisa ketemu perusahaan ini dalam 10 tahun ke depan. Lu better dengar dulu deh. Setelah dengar lu nggak mau nggak apa-apa. Tapi aku ngomong ke kamu karena aku melihat kamu punya potensi. Ya, oke. Nah itu aku ngomong ke Jadi ini kan sekarang nih Mbak Novel, Ronald, John, ini kan semua bukan ex lah ya, memang pelaku MLM. Like Ronald, you said this is your fifth MLM, right? That you're running. Is it really worth it, LifeWave, compared to others? What's the Yes. difference? Oh yes. Oh yes. Really? Definitely. Definitely. I Dari paid segi money ya, income tax dari this year. segi duit worth it sekali dibanding yang lain? Okay, you talk about money ya. Ya. Talk about the one of my previous company that was doing very well about 20 years ago. Ronald, can you speak Malay? Okay. Kalau banding yang company yang number 3 masih itu dekat 20 tahun dulu saya pun itu tahun 2003 saya pun dapat Entrepreneur Award dari DSAM. DSAM Direct Selling Association Malaysia. Okay. Tahun 2003. Yang itu saya top form. 22 years ago. Itu income saya lebih kurang, okay, 30 plus to 40,000 ringgit saja satu bulan. That was 22 years ago lah. Sudah bagus kan. Okay, itu plan tak sama lah, itu plan dia breakaway lah. Saya ada lebih kurang 50,000 orang di network. 50,000. Di LifeWave, saya baru ambil satu kali Entrepreneur Award. Baru saja. Oke. Ya. Saya ikut Facebooknya, saya lihat di Facebook. Alright. Oke, baru saja. Sekarang I am making 3 times more. The money, the income. 3 times more. Okay, I average about 120,000 now. Sometimes even more. Ringgit. 3 times more. Okay, now I got 20,000 people. When I first made SPD, I only got 6,000 people. And I just went and checked, my 20,000 people, only 2,000 maintain their account. You see? Wow, Only dari 2,000 maintain their account. 2.000 orang sudah mengantarkan Ronald. Yes. And the money is 3 tiga times. kali, ya, Yes. 3 kali. Wow. You tell me it's worth it or not. And not only that, bukan saja. Last year, I qualified 4 incentive trip. Last year. This year, lagi 4 incentive trip saya qualified. Tak pernah ada company ada sebanyak macam ini incentive trip. Normally company 1 or 2 maximum kan. Saya 4. Okay, Monday hari Isnin saya akan pergi LA, Los Angeles, pun fully paid. Orang pergi convention kena self paid, tapi I fully paid. Why? Sebab I invite dia ada satu event before convention. Itu event fully paid. So I boleh pergi convention free. I only have to pay my hotel lah, that the convention one. That's it, you see. So tak pernah. 3 months ago I pergi Switzerland. Malaysia ada 2 orang qualified saja, Jinlong and saya lah. Okay. Saya tinggal itu hotel 8,000 ringgit satu malam. 8,000 ringgit berapa juta? You know, so this company, if you ask me worth it not, definitely. Sebab apa tau? Ini company dia punya bayar commission tinggi, 60%. Industry standard 30 sampai 35% saja. Dulu New Skin pay how much 40%.
44, 35 to 40. 35, 40 ya. 44. Kita 60. Sebab apa tau? You think profit margin high, dia boleh bagi lebih kan. Tapi bos mesti generous. Mesti big heart. Kalau itu bos kedukut lah. Betul ke? Dia boleh simpan itu profit mah. So tak But I sama. put it this way lah, di Indonesia belum ada satu SPD tau. Belum. Belum ada satu leh. Tak ada. Bu Tapi Novelia, Indonesia the first. sudah Sama-sama kita di sini SPD. Sun, Indonesian market lebih lama daripada Malaysia tau. Yes. I was like, Sebelum buka office, ada orang sudah buat 8 tahun. 8 tahun apa level? Senior director saja tau. Sampai sekarang I pun tak ada tengok satu betul-betul biar networker. Macam Malaysia start lah. Sudah ramai orang. Sudah join. Sebab Jinlong kita make upline Jinlong dia sponsor 2 tahun sponsor 1,000 orang tau. Ada ramai orang. Tapi bila saya dengan Guan Chun masuk, kita networker. Macam sekarang you orang lah. Kita dah networker. Kita tak follow Jinlong punya style sebab dia cakap produk saja. Sebab kita mau build business. So kita buat. Tengok kita. like Rona, because of Rona baru ada 682 strategy. Everybody just follow. Because I tell you how we explode Indonesia market. How can you make 100,000? Pak Ferry. Okay, you have to note down. You become 642 success story. Under your team, you find 10 success story, create 10 success story for 642. Yeah. Not directly, not direct yours. I mean, dari itu cabang, you cari orang itu. I tell you, you very fast one. you jadi SPD. So once we create a lot of success story dari 642, you know what is happening? Just follow 642 lah. How to do? Just follow 642 lah. You know the everybody like, how to do? 642 lah. Itu saja. Nothing. That's all. Then once after they 642 wow, 28,000 ringgit wow, not bad 3 months 28,000 You know the people start to like, wow, you know they're excited lah. The Okay. product already excited. Okay, I share with you this. My Manila team, dia complete 642 within 90 days. Dia bukan networker. Semua corporate people. I tell you. When they ask me how to make 20,000 USD, I just tell him, you follow this method. Dia orang ikut lah. That's it. So for new networker, even faster. Betul ke? Okay, my next question. This is the live wave. Ini akan jadi my second MLM actually. Ya. Dan saya agak masih struggling dengan loyalty. Oh yeah, everybody have the same. When I shift into this one, Exactly. That's why I want to ask you. That's why I want to ask you. It's not loyalty. It's the baggage behind. We carry certain baggage behind. But you have to ask. Kita mesti mau tanya satu soalan. We are in this for the business. Betul? For the business. Okay? Now, if what you are doing cannot provide you, you tak boleh capai yang you nak dapat lah, and you have already put in the number of years. So it's time for you to reconsider another way. Just like bila kita driving, you know, you take this road. This road is the best road, but sometimes traffic jam, accident happen. So we cannot stay in that road anymore. We got to go for diversion. Betul ke? But when we take that diversion, we also don't know. Tapi sekarang got GPS lah, you know? Betul. We also don't know. So we could try and try.
But now you can see people like us, we already succeeding. Sekarang Indonesia is just like Malaysia 5 years ago. And with your population, you can definitely do better. You know, actually kita ada challenge di Malaysia Sekarang my team I got a lot of bumi we call Malay kaum Melayu lah. When we first start we don't have because I cannot speak fluent. But now I got Kamal Mustafa, I got a Coach G, one on this side, both side. You see, and they are very good at TikTok. But this does not come in the first year. Yeah. Slowly, third year, fourth year, all these people are coming. So you can build your foundation. Foundation very important. So if you ask me, first 2 years, just concentrate on sponsoring as many people as possible. Sebab you tak tahu. I ada tunjuk saya punya notebook Novile banyak lama. All the name I sponsored one not name list I sudah sponsor. And then I highlight got color Why highlight? Those are potential builder. But none of them built. Semua tidur. So all those building now are unexpected. So you kena ada sponsor ramai orang lah. The more the better. Because you tak tahu. Ya, siapa nak buat? You see. Just like me, 20,000 people, I got only 10% who stay active only. That's it. And then it give me this kind of income already, You know, how if one day double 4,000 people, so my income will double. Yeah. So in Live Wave, conclusion is the path is nearer. This is a shortcut if you want to achieve what you want compared to other companies. Number one. Number two is unique product. Tak ada competition. If you are dealing with a product whereby everybody is selling, we call Me Too product. You know, vitamin, supplement. This is unique. Number three, proven. Apa ini itu David Beckham pun ada pakai. Proven. So if you ask me like what you say got a little bit of that, But you think of it as a business Bottom line, you nak untung you nak profit Betul ke? So if, of course, initially maybe you have to keep that one, then you build this. Then at the point in time, if you think that this one you can give you faster, then you should drop. But when you decide, because betul-betul, kalau you buat dua, you nak berjaya susah. You have to let go. But when you decide, like John, very brave. Day one, pop. Dia potong. I from day one I start Live Wave because the old one I already give up long time ago already. Guan Chun also from day one he cut. Previous company dia ada 20 lebih ribu satu bulan now, 20 over 1,000 ringgit from the previous company. He also chop. His wife say dia crazy, dia gila. You tengok berapa dia? Guan Chun di 28 tahun di satu perusahaan MLM, namanya Total Life, yaitu ada perusahaan MLM Taiwan. Mereka cuma bisa ekspansi di Taiwan dan Malaysia. 28 tahun. Nah, itu aku nanya dia, kenapa kamu berani lepaskan itu gitu. Dia bilang, aku datang ke multi level bukan untuk dapat uang 20-an ribu ringgit. 20-an ribu ringgit itu sekitar 70-80 juta. Itu aku bisnis konvensional juga bisa dapatkan. Yang aku inginkan dari multi level itu adalah uang yang extraordinary. Tapi aku tidak dapatkan hasil yang aku mau. Jadi dia terminate account-nya di sana, dia izin dengan baik di perusahaan itu, dan dia total di Live Wave. Nah, waktu aku tanya dia, tahun pertama kamu gimana? Dia ada ngomong, tahun pertama dia udah dapat 1 M lebih. Tahun pertama. Aku nanya, what is your tips? Dia bilang, I seldom at home. Saya jarang sekali di rumah, cuma seminggu aja di rumah. Ya kan, itu mereka masih opening ya, dan pria-pria biasanya kan, wah pergi luar kota. Dia bilang, di mana ada orang, aku pergi. Di kota itu ada, aku pergi. Jadi bagaimana mereka membangun pada saat itu. Nah isinya, kalau worth it, nggak worth it, ya kita bilang John di Nuskin lebih lama dari saya.
dia adalah Circle of Excellence. Artinya di peringkatnya lebih atas dibanding aku. Udah mencapai Circle of Excellence aja udah capai minimal 1 juta US lah. Artinya udah dapat 16 miliar lah dari Nuskin ya. Tapi dia berani terminate dan masuk ke sini. Aku di Nuskin juga 20 tahun. Sampai sekarang aku masih, cuma aku udah nggak drive team lagi. Aku udah nggak fokus lagi kalau ada poin. Kalau di Nuskin kan dia tutup poin ya, pakai sistem tutup poin. Jadi aku nggak fokus lagi, nggak stres lagi soal tutup poinnya. Ada ya, nggak ada nggak apa-apa. Aku sekarang begitu. Nah, jadi setiap orang punya misi perjalanan hidup masing-masing. Kok aku sih bilang Mbak Donna, ada senior aku di Kowe dia ngomong gitu. Dan dia mantan networker, Tianxi pernah dapat mobil juga, ya, Fortuner waktu itu. Dia ngomong, Bu Novel, setialah sama impianmu, bukan setia sama perusahaan. Pada saat dia ngomong gitu sama aku tuh nggak senang loh. Aku nggak senang karena aku tuh setia banget sama Nuskin. Whatever people prospect, mau asuransi, mau apapun itu, nggak pernah aku berkutik ke tempat lain. Only Nuskin. Aku dan John sama-sama di sistem namanya Success Together, STWW, adalah support system yang terbesar di Asia Tenggara yang menciptakan paling banyak milioner. Di sana kita diasah, kita menjadi leader yang profesional, banyak pelatihan-pelatihan yang bagus dari sana dan aku belajar banyak. Tapi setelah sekian tahun dan jatuh bangun yang kita alamin, aku tidak dapatkan passive income yang aku inginkan ya. Oh, plan aku di Nuskin 1 bulan 20 M minimal. Singapura rumahnya 14 kamar, punya kolam renang. Aku ke rumah dia tinggal ya. Itu mau ke ruangan dia, bag Hermes dia banyak gitu ya. Mau lihat ruangan Hermesnya aja, itu harus pakai sidik jari dia gitu ya. Ya, orang kaya seperti itu aku udah banyak lihat gitu. Tapi kenyataan di lapangan adalah, can I be like them? Bisakah aku seperti mereka? Dan itu jauh. Itu jauh. Nah, kesimpulanku adalah mereka sukses pada saat momennya mereka. Momennya mereka pada saat itu memang mereka sukses. Apalagi aku kok searching namanya di Google muncul top 5 orang terkaya di Singapura. Ya, itu aku langsung bisa tarik dia. Tapi kenapa aku hari ini izin keluar dari Success Together dan aku udah nggak komitmen lagi di sana? Because I cannot see hope anymore. Yang aku inginkan adalah passive income. Aku sudah umur 40-an. Aku punya goal sebelum umur 50 aku udah mau semi pensiun gitu loh. Aku pengen udah nggak pusing lagi soal duit, anakku sudah settle gitu ya. Aku single parent 2 anak, jadi aku harus udah mempersiapkan semuanya untuk anak-anakku, sekolah luar negeri dan lain-lain. Jadi bagi aku ini, aku tetap stay di Nuskin. Oke, aku tetap nih kacamata kuda. Apakah 3-5 tahun lagi gimana ya? Ya, satu kenapa aku melihat LiveWave itu pertama, kita resiko untuk di e-commerce jadi bombardinya kita itu lebih sedikit. E-commerce. Sekarang di MLM, musuh terbesar kita tuh bukan sesama MLMers gitu loh, tapi adalah e-commerce. Aku nggak tahu di Enagic, aku nggak tahu, tapi kalau di produk vitamin dan suplemen gitu ya, kita ngomong Nuskin produk bagus, aku sampai sekarang masih pakai kok. Aku masih pakai produk Nuskin, aku nggak beralih ke tempat lain. Cuman kalau suruh aku draft team, kayaknya aku sama John diskusi. If we have the chance, kita kembali lagi untuk mau prospek lagi dari awal, aku dan John udah nggak mau lagi. Kita nggak mau lagi. Dan aku malah waktu John cari aku bilang, John aku mau istirahat dari MLM. Aku bilang aku mau istirahat dari MLM. Kowe itu direct selling. Aku nggak terlalu gimmick MLM. Aku enak, santai. Tapi waktu dia ngomong live, dia mengganggu hidupku lagi tuh John. You disturb me. Gitu. Dia ganggu hidup aku. Ngomong lagi MLM. No, John nggak usah MLM lagi. Lu dengar dulu Nov. Ini bukan suplemen. Jadi apa? Patch. Aku kurang ngerti. Tapi istilahnya setelah aku 2 bulan di sini, aku ngomong ya, jauh lebih gampang aku bisa prospek orang di Semarang, aku bisa prospek orang di Palembang tanpa aku ketemu dia dan closing. Ya karena pertama aku mikir produknya harus simple dan produknya semua orang butuh, ya artinya tidak ada sakit pun kita butuh karena setiap orang pengen hidup lebih baik dan mudah gitu ya. Dan kedua, produknya itu ada 30 days money back guarantee ya. Kita bilang mereka beli di Shopee, mau beli Tokopedia silakan. Kamu nggak ada 30 days money back guarantee. Silakan. Dan kemungkinan yang kamu beli di e-commerce, kemungkinan barang itu sudah dipakai mereka. Walaupun segel, nggak dibuka, itu ada powernya. Kita ada demonya. Jadi teman-teman yang hari ini online, mudah-mudahan di Jogja ini kita bisa ketemu. Kita akan ada table talk di Solo dan table talk di Semarang. Cuma di Jogjanya kita akan ada acara live wave ya.
LiveWave perusahaan ini aku cukup happy ya. Kenapa aku bilang sama John, sepertinya memang semesta mendukung ya, mestakung gitu ya. Karena dari sisi upline kita banyak dukungan dari upline ya, kita banyak dukungan dari John, Ronald, ya mereka semua mendukung kita gitu ya. Contohnya kita mau perlu mereka untuk datang, kita bisa diskusi dan mereka akan arrange waktunya. Nah, jadi yang LiveWave juga jadi aku udah ketemu dengan country manager Yvonne ya. Aku udah ngomong, dia bilang, Bu Novel, kalau ada orang yang komitmen di satu kota, info kita ya, kita akan datang support. Ya, seperti Medan, kita 2 bulan sekali mereka akan datang. Ya, tapi sebenarnya kita sebagai networker nggak perlu manajemen pun nggak apa-apa. Yang penting dukungan, ada free gift-nya itu udah cukup sebenarnya ya. Bagi kita as a networker ya. Aku dan John sama-sama membangun orang yang membangun sistem. Tanpa company kita juga bisa buat meeting tanpa company. Yang penting company support. Nah, itu yang dan aku lihat LiveWave cukup support dalam hal ini. Aku dengan country manager juga dekat. Jadi seperti presidennya LiveWave di Indonesia lah. Sekarang namanya country manager, nama Yvonne. Ya, one day kalian harus kenal dengan dia. Kebetulan di Jogja kali ini dia nggak bisa datang karena dia shiftnya ke Surabaya. Pak Yulianto yang orang nomor 2-nya yang datang. Nah, jadi kita bisa kenalan dengan mereka, kita ngobrol mengenai perusahaan ini seperti apa. Dan aku melihat masa depan yang cerah because I see hope in Ronald, in Kwan Chun. Mereka yang umur 60-an tahun, mereka bisa dapat income seperti itu ya. Ya aku bilang, kenapa semangat mereka tuh tidak redup? Umur 60-an tahun ya, kita kayaknya di sini lebih muda ya. We are much more younger than Ronald. Ya, I think we have a lot of hope. Kita begitu banyak harapan gitu loh. Same. When I meet people in Japan, in US, 70 over, you know how much they're making? 500,000 USD a month. Ichikawa aja. 100,000 USD. 7,5 M per bulan, gila nggak itu? Dia beli barang dia pergi Switzerland, dia beli barang, tak tengok harganya. Bila check-in online kita check-in itu airline okay, dia beratur first class. Bukan business class tau, first class. Of course lah, 500,000 US dollar. How to spend? 70 over, udah 70-an tahun, uangnya mau kemanain gitu ya. Kalau nggak untuk servis diri sendiri, untuk apa gitu loh. 7,5 M per bulan, lu gila. How long Ichikawa in LiveWave? Not very long. I think 2 years earlier than me. Earlier, because you know why? Ichikawa-san also networker. He come from other company. Dia bawa. He go and recruit all the networker. Bagi Ichikawa lebih kurang ada 6-7 tahun. 5-6-7 tahun lah. Ya, we see a lot of hope lah. Kita melihat begitu banyak harapan. Aku sih nggak mikir sampai ber-MM sampai mereka ya. Tapi kalau hari ini sebulan 300 juta udah oke lah ya. Kita nggak usah mikir yang muluk-muluk gitu ya. Tapi aku mikir ya untuk masa tua kita, dengan aku nanya mereka, tiap bulan kalian maintenance-nya berapa? Mereka dapat ratusan juta per bulan, maintenance cuma 2 jutaan aja pembelian pribadi. Kita pakai aja nggak cukup sebenarnya. Mau satu keluarga pakai nggak cukup tuh 2 jutaan. Customer aku beli advance bulan lalu, ini udah habis. Satu keluarga pakai, suami, istri, anak pakai, udah habis barangnya. Nah, jadi istilahnya kalau kita lihat bahwa potensi di sini gede banget. Dan aku berkali-kali diingatkan oleh atasanku, setialah dengan impianmu, bukan setia dengan perusahaan. Perusahaan hanya lihat performa kita bagus, ya dia bilang kata bagus. Kita nggak bagus, ya begitu juga gitu loh. Ya kembali kita lihatlah produknya seperti apa. Kalau aku lihat kan LiveWave, Nuskin, aku sama John closing produknya 10 juta semua. Pada saat aku tahu LiveWave di bawah 10 juta, aku semangat. Oh, di bawah 10 juta, bisa ini gitu loh. Ada yang core juga masih bisa ya 5 juta ya. Oh, ini bisa nih Indonesia. Karena kita juga nggak berharap produk-produk yang murah ya. Contohnya 500.000 1 juta. Berarti kita menarik orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mampu beli 1 juta. Betul nggak? Kita mau attract orang seperti apa di tim kita? Yang mampu 5 juta, 8 juta, atau yang mampu 1 juta, 2 juta? Betul nggak? Orang seperti apa? Network seperti apa yang kita mau attract di dalam tim kita? Orang-orang yang kualitasnya seperti apa? Nah, itu yang satu aku lihat, ini tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, ini bisa. Indonesia pasti bisa. Karena yang menengah ini banyak sekali. Even yang nggak terlalu banyak duit pun masih bisa. Nah, aku lihat LiveWave give a lot of hope to Indonesia. 3-5 tahun lagi,
kita akan mendominasi. Sekarang ini kita fighting in silent, ya. Kita fighting, artinya kita istilahnya ya bagi aku adalah orang-orang mau ngomong apa aku nggak peduli lagi kok. Teman aku bulan 8 aku udah official ngomong ke orang, aku udah di live wave ya, aku nggak di Nuskin lagi. Tapi kalau kamu mau beli barang ya nggak apa-apa, aku tetap masih service. Aku udah ngomong gitu. Kenapa? Karena udah siap. Kalau nggak nanti kita susah branding. Ini aku ya. Nah, bulan 7 aku masih belum, aku masih banyak hal yang masih nggak ngerti gitu. Tapi bulan 8 aku mulai catch up, naik pin title cepat ya karena memang udah ada orangnya gitu loh. Orang-orangnya memang nggak susah kan. Manajer tuh hanya 4, 2 kiri 2 kanan. Tapi kita ikutin cara 6 photo aja. 6 3 kiri 3 kanan. Kemudian kita ada dari 6 lagi, kita cari 6 lagi, kemudian muncullah 4 manajer, baru muncullah 2 director. Setiap orang fokusnya 6-4-2. Gak sulit. Itu gak sulit bener. Orang yang biasa pun tadi seperti John bilang ya, yang mereka tuh excited terhadap produk. Aku juga ada ibu 61 tahun, Ibu Suilan, hanya karena excited produk. Kakinya yang sakit naik tangga gak sakit lagi. Dia tinggal di Kuala 3 jam dari kota Medan, kota kecil. Tapi karena kakinya gak sakit lagi, tetangga-tetangganya di prospek. Jadi manajer. Gitu-gitu aja deh manajer, bukan networker juga toh. Ya, it's just about excited. Karena happy dengan produknya, percaya dengan produknya. Nah, tantangan kita cuma satu sekarang. Kadang orang kurang percaya. Masa sih ini bisa gitu. Tantangan itu ya. Nah, coba bagi aku sebagai seorang networker kita nggak masalah dengan hal itu. Karena waktu akan membuktikan segalanya. Asalkan kita sebagai leader konsisten aja melakukannya. Nah, kita start dari Jogja. Jogja besok kan kita, Pak Ferry, timnya ada yang ikut nggak ya? Target kita 50 orang. Ya, siap. Jadi kita 50 orang prospek semua saya. Prospek saya semua tuh nanti 50 orang. mantap. Ya, jadi kita gebiarkan Jogja ya karena aku sudah ngomong ke Yvonne. Jadi kerjaan aku adalah menteri perhubungan antara tim dan manajemen. I say I'm a minister of public domestic. What is affair? Yeah. Domestic affair. Domestic affair, yeah. Talking to the management, how to win, to do the meeting at this place, at that place. Aku udah ngomong sama Yvonne mengenai Solo. Jadi kita Jogja ini kita akan ketemu dengan Pak Yulianto dulu, dan Solo kita lihat feedbacknya seperti apa. Aku requestnya bulan depan atau paling telat juga 2 bulan lagi mereka akan buat acara di Solo. Jadi let's see the perkembangan lah ya. Yang penting kita ada leader-leader yang bertanggung jawab akan marketnya masing-masing gitu. Jadi Mbak Donna nanti malam aku linknya aku kirim ya. Jadi lihat dulu sesi yang malam ini. Biasanya kita sesi bisnisnya, kemudian ada 1 orang yang sharing tentang produk. Dan Kamis kita ikut sesinya Ronald. Ya, jadi bagi yang nggak ngerti bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti kita mungkin bisa grouping lagi dengan Ronald lebih jelas mengenai apa yang dijelaskan di Kamis nanti. Ya, untuk kita lebih mempersiapkan enhancement plan baru. Karena enhancement plan yang ini yang terbaru untuk mempersiapkan 20 tahun ke depan. Next 20 years. Jadi ya sesuatu yang sangat crucial ya. Apalagi kita adalah first batch leadernya LifeWave Indonesia. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Ruby di sini. Pak Ruby dari tadi pendengar baik. Ada yang lain, ada X-Men, ada Tri, ada ya. Mungkin tanya yang tadi, Tante Don. Masih menyimak itu bentar. Ya gimana? Saya masih menyimak dulu. Oh, oke, nggak apa-apa Pak Ruby. Mbak Dona mau nanya nggak ya yang tadi yang apa? Yang pertanyaan untuk Pak Yulianto. Bisa mungkin Pak Ronanya bisa jawab tuh. Saya udah ilfil. Enggak, Ya. jadi Ronald, saya tuh sebenarnya punya pertanyaan. Jadi saya waktu join, saya akhirnya belajar dari website kita, lifewave.com, itu kan ada education. Saya mempelajari tentang commission plan, terus stuff like that. Di situ kan ada retail customer and then private customer. I know kita bangun sistem, kita leaders, I know. Tapi di Indonesia itu juga banyak sekali orang yang anti MLM. Dan mereka don't mind untuk selling gitu loh. Jadi menurut saya
dengan menjual X39 dan mendapatkan komisi $20 itu cukup menarik untuk para sales gitu loh. Nah, kemarin saya bertanya sama para leader saya dan juga bertanya dengan manajer Indonesia itu nggak bisa apa namanya membantu menjelaskan. Yulianto, The feedback is very slow, Ronald. Ya, Pak Yulianto, I call her. Sometimes I call him and not receive the phone, and sometimes I chat him. Please look at the group because I also don't know how to answer. Then I report to Yvonne. Yvonne, is there anybody we can find that quickly reply us faster? And Yvonne said, just get through to me. Yvonne said, kasih ke dia aja pertanyaannya kalau memang lambat di Yulianto. Nah, ini Pak Yulianto minta aku tambahkan Bu Novia adalah sales support, tambahkan ke grup itu. Jadi, tapi Bu Novianya kan aku belum pernah kenal, jadi perlu dia aku invite dia baru dia masuk. Nah, mungkin sekarang pertanyaan bisa kasih ke Ronald dulu. Because Miss Donna would like to know about what is the difference between private customer. I know the question. Okay, sekarang saya jawab. Di Malaysia, bila kita start, situation sama dengan Indonesia sekarang. Okay, nak call, tak ada orang jawab. So but our country manager very good lah. He gave the telephone number. Dia bagi telephone number semua orang. So he will be very busy lah, you know. So I call Jin Long tak jawab. So actually which is good for me. Kenapa? Saya cari answer myself. I learn faster. Okay. So ini cabaran for a new office, new country, if you ask me. It happened in Malaysia before, okay? It also happened to other country before when it's new. Understaff lah, this lah, that lah, you know. And then, because they got no budget to employ so many people, ma. So this is the one. So we have to rely on ourselves. We have to find answer ourselves. So to answer your question, if a person wants to buy, okay, as a customer can. Two-way method. Dia boleh pergi you punya website and beli as retail customer. Retail customer, dia kena bayar retail price. So last week, I got one retail customer. I don't know how she got into my website. Dia beli satu barang, I got retail profit, no. Hey, first time I see retail profit, no. After 5 years. Dia beli retail price. I don't know who is the person. But anyway, I don't care. Second, you can ask him to sign preferred customer, yes. So preferred customer is different. Preferred customer, dia beli wholesale price macam kita. Tapi, she can join as a brand partner with somebody else one. Yeah. Okay. Okay, you cannot bond them. So that's why you don't assign preferred customer. But sometimes like you say, you may get people who don't like MLM. You want to pick up preferred customer. But if you want to buy at wholesale price, macam kita, as a preferred customer, they have to pick MSO, which is auto ship. You tahu apa? They have to buy auto ship. That means they buy X39 every month sent to them. Then only they get retail price. So this work in Masaleh market. Malaysia call Masaleh. Indonesia call Masaleh. White people we call Masaleh. European, Americans we call Masaleh in Malaysia. Do you all call the same thing? No, bule. We call it bule. Boleh, you call masaleh, okay? So it worked in Western country, but Malaysia, Singapore, no. But anyway, how they are still people signing up as preferred customer, but very, very little. So that's why we don't want. Because why? Because you don't know. After the person use good, wow, I find this very good. Then he saw a friend or someone very close. Hey, I'm also selling. Hey, when you join member, you buy a course and things like that. Then he may be sponsored by someone else. That's why we don't encourage. But if you want them to sign, you can. But
you have to put the credit card there, you know, it's on auto ship lah. Okay. But normally we tell them like that. I will, biasa, I explain this way lah. I said, you know, it doesn't matter where it's direct selling or no direct selling lah, as long as the product work lah. Betul. I sold to one Dato'. One of my friend recommend he's a Dato'. He's a businessman. He don't like direct selling. Very against. He says direct selling product all markup very high lah, very expensive lah, you know, blah blah blah, all these things. Then in the end, I told him, I said, Dato', what other choice you got? You pergi buat operation lah because you got burn spur, very sakit, a lot of pain. Or you take painkiller lah. You go for operation also 50-50. Doctor told him because he's 70 over years old, 50% he will be sitting on a wheelchair. So in the end, I told him, I said, this product you can try for 30 days. If you don't like it, you return, you get your money back. I said, if this product you buy in pharmacy, you think they give you 30-day money back guarantee? If this product were to be sold in pharmacy, you think they will give you 30 days? No way. Only direct selling company dare to give you 30 days because they have got confidence in the product. So anyway, up to you. You can try for 30 days for free. I told him like that. So in the end, dia beli now. Dia sign advance pack. Lepas satu advance pack, dia pakai dia punya anak punya nama, sign lagi advance pack. Dia sign 4 advance pack. Tapi dia tak ada buat business lah. Sebab dia mau produk murah sikit. Dia boleh dapat itu commission balik mah. So biasa this is how I explain to people lah. You know. Normally I myself have not signed one customer. No. Preferred customer, no. I never signed preferred customer. But Because you know, like in Indonesia, jual $100 dapat $20. okay, I teach you one method lah. Kalau you dapat orang yang skeptical, don't want to buy advance, not even call. Maybe I want to buy 1X39, 1 yuan. 2 saja. So you can sell him, you can sell the product, what is the lowest price according to our rules and regulation. You can sell to a customer even at brand partner price. That means at cost price. At cost price, you can sell. You can still sell. What is our cost price for X39? 99. 100 USD. 100 USD. Before tax lah. Indonesia, you got to calculate tax lah. What is the cost for 1 yuan? 70. If you buy 170. So you can sell at 170 USD. So this is what I do. I take the money first. I keep. I don't enroll. After 1 month, okay, dia pakai bagus. If they return, money back guarantee mah. Then I will ask for his name. I will register an account. Then after that, I wait for 30 days. I bagi balik product. But normally I had never, nobody have before. Like, after 30 days, they want to buy some more. I said, why don't you buy 2 more X39? No, you want to buy 1 more X39 and 2 more. Is it 1 more X? Yeah. So you add together is a core, isn't it? Yeah. Okay. Then if you ask him to buy the same, you use a core pack minus the amount they pay, it will be cheaper, isn't it? Yeah. Okay. So then you ask for the name, but I have to register an account for you. Yeah. I keep the money first. So initially last time I do like that. I keep the money first. I don't register for them first. But you gave them the products, right? I take the money. Must take the money, Yeah. Okay, I take the money. Okay, I give them the product. Let them use first. After 30 days, they want some more. Okay, then they pay me the balance, the core. Okay, you minus back. It's definitely cheaper. Then he'll be surprised. How come cheaper this time? Yeah. Then you explain to him now. Because I registered you as a brand partner. That's why it's cheaper.
You see. Yeah. You can do it this way lah. Yeah, you know, because kita di grup ini itu kan semua first month. Jadi we don't have like the extra products. That's why. That is why you got to start with advanced minimum. True. At least you got True. some product. Yeah. Once you start building, advanced also not enough. Then you upgrade to premium. At least you got some product. Yeah. Okay. Okay? Thank you, Good. Ronald. Thank you, Okay. John. Hey, Thank you, Bu Novel. you can carry on. John, I gotta go already. Oke, thank you. Okay. Okay. Nabila, I gotta go already. Okay, thank you Ronald, thank you. Yes. Okay. See you. Bye. Thank you, John. Jadi Mbak Dona udah dapat jawabannya tanpa Yulianto. Okay, I have something. Yang sendiri kan? Sorry. Regarding the, you can hear me, ah? Okay, Can. let me. Yeah. Go through this one. Gimana tadi jawabannya? Apa tadi? Mbak Donanya yang jawab aja deh. Ya, ujung-ujungnya semua akan advance. Udah itu aja intinya, Fer. Okay, I just have something new for the Kangen water. Maybe you can test it out, Park Ferry. Kerana recently kami di Malaysia ada seseorang lepas pakai itu Kangen water, bila dia tune dia sampai sangat high alkaline itu X39 patch tak ada fungsi yang it not supposed to function properly lah. There is experience. Okay, because some people lepas pakai itu patch, dia akan start tuning dia punya badan ke lebih alkaline. I don't know, maybe because of copper peptide or not so it can help them to change to more alkaline. But we are still experiencing, but I just let you know for Park Ferry. So in case you ada seseorang lepas pakai, dia cakap ini kesan tak banyak blah blah blah. Okay, in that case, if some of the expectation they want to they expect something changes from X39, but they didn't see, dia tak ada tengok dia punya kesan. Okay, so you boleh cuba panggil mereka, cuba itu alkaline menurunkan sampai 8 atau 7 dulu. Oh, pH-nya diturunkan ya, pH-nya diturunkan. Yes. Because this belum confirm lagi. Kerana bagi kami sebenarnya kami memang ada posisi yang sangat baik tau. Sebelum itu kami langsung tak tahu bila pakai X39 tak boleh pakai together with itu negative ion product tau. Apa tuh? We don't know one until we have a lot of case studies said, after pakai negative ion together with X39 the X39 tak ada kesan. That's how the 6+6 come out. You know, we will check whether they use negative ion product, whether dia tak ada tak cukup darah, meaning they have an anemia. All these we know through experience. And some people after eating fruits the X39 also the kesan not as good. So now and even the RO water bila minum RO water RO air dia kesan pun tak baik dengan X39. So in case because you are in Kangen, some of you in Kangen, okay, not necessarily straight away you say, hey, you reduce your Kangen to 7. No need lah, because mereka sudah beli mah. So in case dia itu tak begitu banyak kesan, you can ask them to try to reduce the alkaline to reduce a bit. Lower it. You tahu faham? Lower it. So we are experiencing it, see whether is it true or not lah. Because ada beberapa testimonial dia pakai Kangen water, dia ada itu they complain about X39 tak ada kesan. Yeah. So I that one I need to talk to Jing Long again. But in case you have this problem, you can do the tuning. Okay? Boleh
Ini ada Just in case, just in case. ada pertanyaan juga John dari Korubi. Bilang ini tuh banyak dijual di e-commerce like Shopee. Oh, Terus mereka itu juga library. jualan dengan dan di follow up dengan WhatsApp. Nah, itu gimana ininya dengan bisnis kita? Di follow up dengan WhatsApp apa mananya? Ya, maksudnya tetap di follow up juga gitu loh. Maksudnya kita beli dan melalui e-commerce, tapi nanti kan kita si seller itu kan dapat nomor dan nama kita. Nah, itu nanti dia follow up untuk Oh, jadi dia follow up member, kamu ah. Good. untuk jadi member. You straight away send to compliance. Oh ya. Ask the compliance to catch them. Lagi best. Kalau dia follow up lagi best. Because Tapi straight away maksudnya you kalau can find efeknya buat untuk bisnis kita seperti apa? Penjualan di e-commerce. dia memang tak boleh. Dia will terminate the account. The company will penalize it. Siapa kalau ada orang nak follow up you dengan lepas Shopee jualan baik. Ini memang stupid dia memang bodoh tak pandai pandai buat. Kerana bila kami ada itu evidence apa harus evidence Bukti. bila kami ada bukti cakap wah you jual dari e-commerce you follow up okay best I love that make sure have this person. Tapi untuk answer-nya mungkin ini ya kalau dari e-commerce itu kita tidak dapat money back guarantee kali ya? Memang tak ada. How can you get money back guarantee? Memang tak ada. Itu kok, kurang lebih kok. Okay, memang tak ada. Kalau ada, it's good also. Why? Easy to catch them. Ya. Well, very good if they are just good. Ya lah, itu kan semua sama ya. Sebenarnya konsepnya semua MLM kan sama ya. Pasti ada saja orang-orang yang bisa menjual murah di e-commerce kan gitu ya. Okay, bila you ada cari ada orang jual murah, you talk to compliance team, you boleh email bagi compliance team tau. You boleh email, send link itu, you can ask the compliance through it down. Yeah. The compliance very fast one. I think within 1 or 2 weeks dia akan menarik itu Shopee, Lazada. Dan biasanya saya akan tanya dia lah, you percaya ini stiker ini senang buat tau. Stiker senang buat tau. You nak beli $200 lebih sama ada efek tak ada efek you nak cuba. Sure not? You sure Alright, I sell you Hello Kitty sticker pun boleh So but normally up to now lah, when I build the business ini, saya tak begitu banyak dipengaruhi oleh isu Shopee, Lazada. Mengapa? Kerana kebanyakan untung duit balik dari komisi. Senang saja. Dia cari 4-6 orang pun sudah use for free loh. Why you want to chop this off? Yeah. That's true. You know, not that difficult, right? And the risk is too high if you're talking about the patch because we pernah cuba mah. Ini langsung tak ada buka Kalau tiap-tiap hari saya taruh dalam pillow and then sleep on it dia masih pakai You get my point The sleeve don't need to be open in order to use it How sure this patch never use? You buy? I can resell to you, you know. After every day I put under my pillow. You can explain to your customer, you can take this, you can go ahead but first of all, they also have imitate one pun ada. Stiker senang buat Yeah. Okay? Okay. Thank you. Okay, I see you again. See you, bye-bye. See you, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye.